वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पिलामाने आज 9th क्लास रो गणित 3C 1 नंबर सरी जाइथिला 2 नंबर पाखर आरंभ करिबा। 2 नंबर रो प्रश्न कोन अछि लक्ष्य कर उत्पादक रे विश्लेषण कर। आई रे अछि 2x² - x -1 पिलामाने पूर्वरु तुम अष्टम श्रेणी रे उत्पादक रे विश्लेषण कर ताको भला भाବରେ बुझिथिबो करिथिबो निश्चित। तेबे एठारे लक्ष्य कर मध्यम पदटी को भांगिबा को पड़िबो। अष्टम श्रेणी तुमको भला भाବରେ शिखिथिबो निश्चित। त लक्ष्य कर टी कोन करा जाय मध्य पद को भांगिया को हेले प्रथमे पाइबा को पड़िबो कोन प्रथम पद सहित शेष पद को गुणी दियो। केते होजी लक्ष्य कर 2x² रे 1 गुण देले सेही 2x² माइनस 2x² हबो माइनस प्लस तार माइनस प्लस रे गुण देले कोन हुए माइनस हुए तेन 2x² माइनस 1 हेले कोन हबो माइनस 2x² ताले मिसौतले होतुबो x होतुबो। ताले किपरि लक्ष्य कर एटारे 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 ताले टी माइनस 2x प्लस x केते हिजबो बड़ संख्या पर माइनस अछि माइनस चिन्ह एवं वियोग करा जाय 2x रु x पड़ले केते हबो x हबो ताको गुणी दियो। वर्तमान गुणी देले होतुबो 2x² माइनस 2x² ताले माइनस 2x प्लस x केते हबो माइनस 2x² मन लगी ए पुरी भाबरे तुमे मध्य पद को भांगिबो। भांगिबा परे ताको कॉमन नेबो। लक्ष्य कर किपरि ताले एठी जो पाइलो 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 ताले इज इक्वल टू एटी प्रथम पद आउ द्वितीय पद जो रहिला दुईटी पद रु कॉमन नबो काकू 2x को कॉमन नै जिवो। ताले 2x को कॉमन नेला परे आउ के रहउची गोटे x नउची रहउची ताले x रखिबो माइनस एटी माइनस 2x एटी पळे आसी आउ के रहला 1 अछि ता माने x माइनस 1 ताले एटी x माइनस 1 अछि ताले कोन कॉमन नबो से 1 नेले हे जिवो निकी 1 रे जहा गुणिबो सेया तेनको प्लस 1 कॉमन नेला परे x माइनस 1 ताले लक्ष्य कर उभरु x माइनस 1 कॉमन गिनियास इज इक्वल टू x माइनस 1 इनटू बळी पले के 2x प्लस 1 मन लगी एई परि भाबरे मध्य पद को भांगिबो ताको विश्लेषण करिवो। डबल आई देखो 2x² माइनस 3x प्लस 1 ताले टी x तले हम भांगी दिले वर्तमान एटी मध्य पदटी अछि माइनस 3x ताले किपरि भांगिबा लक्ष्य कर माइनस 2x आ माइनस x जोग हे जो माइनस 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 चिन्ह जोग माइनस हेबो एवं जोग करा दिबो। ताले एठी 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 ताले एठारे 2x² रे 1 गुणिबो जा कि 2x² हबो एवं ताको जोग करथुबो होतुबो माइनस 3x ताले इज इक्वल टू लक्ष्य कर 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 जा कि गुणी देले होतुबो प्लस 2x² होतुबो ताले माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2x रे x गुण देला परे 2x² ताको जोग करले केते हबो माइनस 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 चिन्ह दबो जोग करले 2x प्लस x केते हे जिवो 3x हे जिवो। एई परि भाबरे तुम मध्य पद को भांगिबो ताले एटी दुईटी पद रु कॉमन गानिबो काकू एटी 2x² अछि माइनस 2x अछि ताले इज इक्वल टू 2x कॉमन नै आसीबो आउ के रहइबो एटी x माइनस 1 कारण 2x पळे आसी ताले एठारे लक्ष्य कर x माइनस x प्लस 1 अछि ताले कॉमन का गुणबा माइनस 1 नबा माइनस 1 नेले कोन हबो एटी प्लस अछि माने माइनस माइनस प्लस 1 हे ताले x माइनस 1 ताले कॉमन हे जिवो x माइनस 1 कॉमन नियास आउ के रहला 2x माइनस 1। ट्रिपल आई रो प्रश्न देखो 5x² माइनस x माइनस 4 ताले टी मध्य पद को पाइबा को हेले वर्तमान प्रथम पद रे शेष पदटी को गुणी दियो केते होजी लक्ष्य कर 5 * 4 हला केते माइनस 4 अछि तन कर माइनस 20x² माइनस 20x² किपरि पाइबा ताले ठी जोग करथुले होतुबो माइनस x आ गुणुथुले होतुबो 20x² माइनस 20x²
তাহলে ইজ ইকুয়াল টু এইপরি ভাবে ভাঙ্গিব ইজ ইকুয়াল টু 5x স্কোয়ার মাইনস 5x প্লস 4x তাহলে 5 আর 4 গুণ দেলে 20 x রে x গুণ দেলে x স্কোয়ার মাইনস 20x স্কোয়ার তাহলে ইজ ইকুয়াল টু 5x স্কোয়ার মাইনস 5x প্লস 4x মাইনস 4 মাইনস 5x রু প্লস 4x বর্তমান বড় সংখ্যা পরে মাইনস ଅଛି মাইনস চিহ্ন দেব আউ বিয়োগ করদেলে কেতে হইଯିବ x হইଯିବ তাহলে এইপরি ভাবে ভাঙ্গিব মাইনস x পাইବାକୁ হেলে মাইনস 5x প্লস 4x এটার তোমাকে প্রশ্নরে দেই দিয়াইছি মধ্যম পদকু কিপরি পাইব এটারে সূচাই দিয়াইছি কিন্তু তুমি যদি টিকে মন দেব তাহলে বুঝি পারিব মাইনস 5x রু 4x তাহলে বড় সংখ্যার মাইনস থিব এবং বিয়োগ করে দেব পূর্ব তুমি জানিছ তাহলে ইজ ইকুয়াল টু এটারে দুইটি পদরু কমন নিয়ে আস কিয়ে 5x কমন নিয়ে আস আউ কে রইব এটি x মাইনস 1 তাহলে এটি এই দুইটি পদ রইলা প্লস 4x মাইনস 4 তাহলে এটি প্লস 4 কমন নিয়ে আসলা পরে আউ কে রইছি x মাইনস এটি 4 পড়ে আসছে আউ রইছি 1 তাহলে উপর নিয়ে আস x মাইনস 1 কমন তাহলে ইনটু কেতে হইଯିବ 5x প্লস 4 যে বলি পড়লা তাও লিখি দেব তারপরে আইভি দেখো প্রশ্ন 4x স্কয়ার মাইনস 5x মাইনস 6 তাহলে এটারে টিকে লক্ষ্য কর মাইনস 6 রে 4 কু গুণিব কেতে হউছি 624 হউছি তাহলে 24x স্কয়ার হবে মাইনস 24x স্কয়ার হবে গুণিলে আউ যোগ কলে কেতে হবে মাইনস 5x কিপরি ভাঙ্গিব ইজ ইকুয়াল টু 4x স্কয়ার মাইনস 8x প্লস 3x তাহলে 8 রু 3 পড়াইলে কেতে হবে 5 হইଯିব আউ x রইলা মাইনস চিহ্ন দেতো বড় সংখ্যা পারে তিবারু এইপরি ভাবে তাকে ভাঙ্গিব মাইনস 8x প্লস 3x কলে আমি পাইবা মাইনস 5x মাইনস 6 তাহলে ইজ ইকুয়াল টু উভয় দুইটি পদরু 4x স্কয়ার আছে মাইনস 8x আছে কাউ কমন নেব 4x কমন নিয়ে আস আউ কে রହୁଛି এটি কেবল রয়ে যাচ্ছে x এটি মাইনস 8x রু 4x স্কয়ার পড়ে আসলা পরে আউ কে রହୁଛି 4 রে 8 গুণ দেলে কত হচ্ছে 2 হଉଛି তেনু x পড়ে আসছে x মাইনস 2 এটারে প্লস 3 কু কমন নিয়ে আস 3x মাইনস 6 দুইটি পদরু 3 কমন নিয়ে আসলা পরে আউ কে রହୁଛି x এটি মাইনস 2 3 দুলে 6 মাইনস 2 তাহলে এটি x মাইনস 2 কমন নিয়ে আস উভয়রু আউ কে রইলা ইনটু 4x প্লস 3x তারপরে ভি র প্রশ্ন দেখো 3x স্কয়ার প্লস 11x প্লস 6 সেইপরি ভাঙ্গিব এটি 6 রে 3 গুণলে কেতে হবো 18 হবো এবং যোগ করথুব হউতব 11x তাহলে কাকু 6 ইনটু 3 হলা কেতে 18x স্কয়ার তাহলে গুণি দেব এটি কাকু মধ্যপদটি ভাঙ্গিলে 9 প্লস 2 হলা কেতে 11x হইଯିব তা গুণি দিও 9 ইনটু 2 হলা কেতে 18 x রে x গুণলে x স্কয়ার তাহলে ইজ ইকুয়াল টু 3x স্কয়ার প্লস মধ্যপদটি ভাঙ্গিলে হবো 9x প্লস 2x যাকি 11x প্লস 6 তাহলে এটি প্রথম যে দুইটি পদ আছে তাকে কমন নিয়ে আস কিয়ে 3x কমন নিয়ে আসি পারিব আউ কে রହୁଛି x রই যাଉଛି এটি x স্কয়ার থিবারু তার প্লস 3 কারণ 9x এটি 3x রে 9x হরি দেলা পরে কেতে পারিব 3 পাইব তাহলে x প্লস 3 তাহলে প্লস এটি 2x প্লস 6 এই দুইটি পদরু কমন নিয়ে আস 2 কু আউ কে রହୁଛି x প্লস 2 3 6 3 রହୁଛି তেনু করি x প্লস 3 এটি পাইল উভয়র কমন নিয়ে আস x প্লস 3 ইনটু আউ কে রইলা 3x প্লস 2 vi দেখো 7x স্কয়ার প্লস x মাইনস 6 তাকে বর্তমান ভাঙ্গিব কিপরি দেই দেই এঠারে পুরা সম্পূর্ণ ভাবে তাও টিকে লক্ষ্য কর 7 মাইনস 6 গুণ দেলে কেতে পাইব মাইনস 42 x স্কয়ার মাইনস 42 x স্কয়ার পাইব তাহলে ভাঙ্গিব কাকু লক্ষ্য কর এটার পুরা সম্পূর্ণ দেই দেইছি ইজ ইকুয়াল টু 7x স্কয়ার প্লস 7x মাইনস 6x যাকি প্লস x পাই পারিব প্লস 7x ইনটু মাইনস 6x তাহলে কেতে হবো 42x স্কয়ার হইଯିব উভয় গুণ দেলা পরে ফার্স্ট পদ থার্ড পদ তাহলে মাইনস 6 করে দেব তাহলে এটি উভয়রু 7x স্কয়ার প্লস 7x আছে তাহলে 7x কমন নিয়ে আসলা পরে আউ কে রହୁଛି x প্লস এটি আর কি নাই তার 1 আছে তাহলে মাইনস এটি 6x মাইনস 6 আছে তাহলে মাইনস কমন নিয়ে আস 6 তাহলে আউ কে রয়ে যাଉଛି x প্লস 1 মাইনস মাইনস প্লস
ताले x प्लस 1 ताले उभयरु x प्लस 1 को कॉमन नहीं आस कॉमन नहीं आसला परे आउ के रहला 7x माइनस 6 मन लगी ताले एठी आउ x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 7x माइनस 6 तबरे v डबल आई देख प्रश्न कोन अछि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ताले इज इक्वल टू एटी प्लस 5x पाइबा हम किपरि 7 माइनस 7 इंटू 2 कदर केते माइनस 14x स्क्वायर दरकार ताले 14 किपरि पाइबा एवं जोग करथुवा होतबो 5x ताले एटी 7x नै जिवो माइनस 2x नै जिवो ताले 7 प्लस 7x माइनस 2x रु हेले बियोग कर देले केते जिवो 5x जाकी गुणी देले जिवो हमरो माइनस 14x स्क्वायर जाकी 7 इंटू 2 हेला केते 14 x रे x गुण देले जिवो x स्क्वायर ताले इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x जाकी मध्य मध्य भांगी देले माइनस 7 ताले इज इक्वल टू एटी उभयरु कॉमन नै आसो काकू x अछि एटी x स्क्वायर अछि x कॉमन नै आसो आ के रहि अछि 2x प्लस 7 एटी माइनस 2x माइनस 7 अछि ताले माइनस उभयरु कॉमन नै आसला परे 1 इज इक्वल टू हेजिबो 2x प्लस 7 कारण माइनस माइनस प्लस तने 2x प्लस 7 उभयरु 2x प्लस 7 कॉमन नै आसला परे आ बळी पड़छ के x माइनस 1 मन लगी तबरे v ट्रिपल आई लक्ष्य कर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 से भाव मध्य पद को भांगिया को हेले प्रथमे 4x स्क्वायर प्लस 1 गुण देले केते होची 4x स्क्वायर ताले किपरि माइनस 5x हबो एटी लक्ष्य कर इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x जाकी माइनस 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 जोग करा जाय 4x रे x जोग करले केते हबो 5x हबो प्लस 1 ताले एटी 4x स्क्वायर माइनस 4x अछि तेनु 4x को कॉमन नै आसला पर आ के रोची एटी x माइनस एटी 4x पळे आसी आ रोची 1 ताले एटी माइनस 1 को कॉमन नै आसो आ के रो तुमरो x माइनस 1 कारण माइनस माइनस हेउची प्लस तेनु करी x माइनस 1 ताले इज इक्वल टू एटी x माइनस 1 आ x माइनस 1 कॉमन नै आसला परे आ के रोची 4x माइनस 1 एपुरी भाबरे समाधान उडी को करबो तापर ix रो प्रश्न दिया छी 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 जाकी पूर्व एपरी आम करिके आसिले माइनस 7 रे 4 को हम गुण देले केते हिजो 28x स्क्वायर आउ जोग करथलो होतो माइनस 3x ताले किपरि लक्ष्य करो एठी 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x जाकी माइनस 3x जो मध्य पदटी हम भांगी देले ताले माइनस 7 ताले उभर वर्तमान 4x स्क्वायर माइनस 7x अछि x कॉमन नै आसो 4 7 कटु नांदी तनु x कॉमन नै आसला पर आ के रोजी 4x माइनस 7 x पळे आसी तार एठारे प्लस 4x माइनस 7 अछि ताले प्लस 1 कॉमन नै आसो प्लस 1 नै आसिला परे 4x माइनस 7 जा जे से लिख दबो 1 रे जा गुणिबो से संख्या पाइबा ताले इज इक्वल टू एटी 4x माइनस 7 एपटे ला 4x माइनस 7 ताले 4x माइनस 7 को कॉमन नै आसला परे आ बळी पड़छि x प्लस 1 पिला माने वीडियोटी को देखिबो सांग मान सहित शेयर करिवो लाइक करिवो कमेंट करिवो सब्सक्राइब करियो भूलियोनी सब्सक्राइब कला परे बेल आइकन को पुश कर दबो जा द्वारा तुम प्रथम नोटिफिकेशन पाई परिवो रहउछि जय जगन्नाथ।